Iti weather update. Ti tropical storm hagupit kat napagtalanad na iti kapigsa bayat nga agturong iti laod nga direksyon iti Sea South iti Yap Islands. Naudingan ng sarapatpatan iti kadayong 1,165 kilometers dahil iti northeastern Mindanao. Napagtalanad iti kapigsa ti angin ng 75 kilometers kada oras asidag iti sentro kan pasaray pumigsa aging gana 90 kilometers kada oras aggargaraw iti bagyo. Iti laod na direksyon nga adati kapaspas na nga 20 kilometers kada oras kabayatan na ti isalis ti mga pektar iti pagilyan isu na ulop aging gamapatok-patok at tudok kan nagarood iti panyempo. Dagiti na duma-duma nga temperatura iti lugar iti pagilyan na iti Vigan 28 degrees Celsius, Luaga 27 degrees Celsius, Baguio City 22 degrees Celsius. Iti Visayas iti Iloilo City, Cebu City, kan Tacloban agpapada nga 27 degrees Celsius. Iti Mindanao, iti Cagayan de Oro 25 degrees Celsius, Davao City, kan Zamboanga City agpada nga 27 degrees Celsius. T-index forecast itatangal daw 44 degrees Celsius iti Lawag City, Ilocos Norte, Tao Kamiling Tarlac, Sangli Point, Cavite, Cavite City, Cuyo Palawan, kaniti Dumanga sa Iloilo. 43 degrees Celsius iti Dagupan City, Pangasinan, MMSU Batak, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Cagayan, Iloilo City, Iloilo, kaniti Botoan City, Agusan del Norte. 42 degrees Celsius iti Pasay City, Metro Manila, Quezon City, Metro Manila, Sinay, Ilocos Sur, Clark Airport, Pampanga, Infanta, Quezon, Mulanay, Quezon, kaniti Giyuan, Eastern Samar. Simingising tinit alas 5:30 tibigat ket dumnek inton rabi alas 6:15. Daytan ti weather update para ti Bombo News and Views. Siya ti Bombo Jan Joshua Kabatik, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.